Hallå där, Ramona hette USAs första kvinnliga polis och jag träffade henne i Los Angeles 1982. Hon berättar om sin hoj och om utrustningen och lite förvånad blir man ju när man ser att hon inte kör HD utan ett helt annat fabrikat. Nu kör vi! Mer tvåhjulingar utlovar jag tidigare i programmet och här kommer de, i varje fall en, och på den sitter en tjej. California Highway Patrol, det är trafikpolisen i den delen av världen där biltrafiken kanske har utvecklats allra mest. Det ska vara tuffa killar med mycket muskler, för det är så vi har sett dem i otaliga tv-serier. Men som så ofta annars så är verkligheten en helt annan. För här kommer Ramona, en tjej på 21 år, hon är trafikpolis, den enda kvinnliga på motorcykel i hela USA. Hennes beväpning, förutom tjänstepistolen, är en träbatong. Ramona vågade först inte berätta för sin mor att hon gick i polisskola. Men idag är hon skickligare än många manliga kollegor på sin nära 500 kilo tunga tjänstemotorcykel, ett jobb hon stortrivs med. Well, I'm the first female on motorcycles. There's been other females before me in cars, but I'm the first on a motorcycle and I just love it. I love it to death. Is it a tough job, a hard job? It's supposed to be anyway. Well, I think the job itself is not difficult. It's as difficult as you make it, like any job. But riding a motorcycle was a little more difficult because you have to be a different kind of rider than in a car. You have to be aware, a little bit more aware of the roadway conditions and of people around you. Whereas in a car, you have the big aluminum body or the big metal body to protect you if someone was to hit you. Whereas in a motorcycle, you really have to be on your toes because you have to watch out for the traffic hazards as well as people driving. So in that effect, it's a little more difficult. You were the first female on this job. How did your colleagues react on this? Well, at first, there was mixed emotions, but I came out here every day for maybe about 6 months for 4 hours a day, and I was practicing, and people that had mixed emotions before would come over and say, lift up your head, or you're doing that wrong, or giving me pointers. You know, they were really, really helpful, the guys in our office, and that made me feel really good because they were out here like every day, a different person to be out here saying, try this or do that, or you're doing this wrong, and people that I'd never talked to before too were out here that, you know, I thought could care less whether I made it or not, were out here saying, well, we know how hard you're trying and we want you to make it, and that was a great feeling, and I know that I couldn't have ever made it to the academy without their support, you know, because they really told me a lot of things that I needed to practice. But how does the driver react? Well, I've been doing it almost a year now, and people don't, I thought they'd say, oh my God, it's a woman, but there really haven't been any reactions. Sometimes little kids on the street will see me and say, oh, look, that's a girl, you know, and their little eyes will get big, and, you know, they think it's kind of neat, but usually, you know, adults I haven't got any adverse reaction from, or like they've seen a lot of females in the LA area, so it's no big deal. I guess they think that there's a lot of females on bikes. Inget är sig likt. Trotjänaren under årtionden, Harley Davidson, har försvunnit. Nu kör polisen japanskt för det är billigare. Och också polisbilarna kan komma att bytas mot Honda, Toyota och andra japaner. Well, no, as it stands right now, it'll probably, you know, of course it's a bid thing. I'm sure if Japanese-made cars, our Japanese factory started bidding on our vehicles, sure, we may go to them if they make a vehicle that'll suit our needs. Redan nu har de stora bensintörstiga V8-orna bytts ut mot svagare bilar och det är till glädje för många brottslingar som har upptäckt att de helt enkelt kan köra ifrån polisen. Olyckor i trafiken skadar fler poliser än våldet. Några hårdingar är vi absolut inte, säger polischefen. No, that's really not the case. Our job is very demanding, and it's a tough job. There's no doubt about that, but we're human. We're just like anyone else. You know, we have the same feelings as anyone else does. We have a tough job to do it, so we go out and we have to do it. But you are also dealing with violent people, aren't you? Yes, we do. Not always that. Excuse me, sir. We don't always deal with violent people. In fact, most of our contacts are with everyday citizens. You know, we do run into the violent element every now and then, but for the most part, we're dealing with just everyday citizens. Men man kan ändå inte blunda för våldet. Det ingår liksom i rutinen. Den här hagelbössan är inte till för jakt på djur. Nej, den används mot människor. Våldet har ökat så att en ensam polis inte längre får undersöka en bil vid vägkanten utan dragen revolver i
självförsvar. Well, with me, on myself right now, I have a revolver, which is my own personal weapon. The state will issue a weapon when you first come on, a 38 caliber revolver. This here is a 357 Magnum. It's a little bit more powerful, but we all carry the same type of ammunition. On my left side here, I have a chemical mace container, which is also issued to us. It's a kind of tear gas. It's a tear gas, yes it is, yes. And once sprayed into a person's face area, it's quite a deterrent against them wanting to combat with you. It's pretty effective. Men våldet avskräcker inte. Idag är Ramona ensam, men redan om ett par år kommer hundratals tjejer att vara mc-poliser i USA. Det var i USA det, men här i Sverige då? Ja, hos oss lär det dröja innan Ramona får några kollegor, och det trots att det finns ett uttalat intresse ifrån kvinnliga poliser. Men enligt Rikspolisstyrelsen så är förklaringen att det varje år söker 250 poliser till 50 utbildningsplatser, och hittills har kvinnorna inte haft någon större framgång. Med det här så är Trafikmagasinet slut, men vill ni kan ni se oss igen fredagen den 2 april. Och den gången har vi Gun Hägglund med oss i studion, och då ska det förstås handla mycket om cyklar. Tills dess ska ni ha det så bra. Hallå där, gillade du det här klippet och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet BilTv med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan, och adressen är alltså Trafikmagasinet BilTv med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Nu kör vi!